Hello guys. Ito guys, nakaraos din guys. Dumating din ang sin. Happy Tuesday morning Tumba. Dito sa Kapitan Arcade. So guys, one minute guys. Oh. Habol. Habol. Kahit pa paano. Yan. Yan, si Ma'am. Hello, good morning. Kahabol. Habol tayo, habol. Yeah. Oh, habol ang ligaya. Habol ang ligaya, oh. Habol na lang, oh, papawis. Habol. Habol kayo, oh. Yan, hello. Yan guys, oh. Pinaraos din guys, pinaraos din. Kahit pa paano. Kahit pa paano, dumating din. Kahit pa paano, dumating din. Yan, oh. Habol kayo, habol. Yan. Mahabol din guys, ha. Ma'am Ann. Mahabol din, ha. Habol kayo. Hello, habol. Kita nini, habol. Habol kayo. Morning. Ito, matagal na ano. Hello. Namiss namin ito, namimiss. Hello ma'am, good morning. Oh, good morning. Ito ka. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Hataw. Habol ba hataw? Yan. Hataw kayo, hataw. Yan. Pinapawisan din. Pinapawisan din, oh. Yan.
Oh, hataw. Kahit pa paano, habol. Kakaraos din, oh. Oh, ganado na si Ma'am, Bibi, oh. Kanina, walang ano eh. Oh, ganado na. Yan. Oh, hataw kayo, hataw. Morning. Yan, morning. Yan, hataw kayo, oh. Papawis, papawis. Oh, dito sa likod. Oo. Yan, si Ma'am, Yan, good morning, Ma'am. Yan. Pinawisan din. Pinawisan din. Oh, pinawisan din, oh. Oh, hello, good morning. Oo. Dupay-pay, nakahabol din. Good morning. Mabuti nandiyan si Sir, Joey. Back up. Kabawi. Nakahabol. Oo nga. Yan. Yan. Kahapon guys, kahit pa paano. Yan si Ma'am Gina, oh. Mahataw na. Kahataw na, oh. Yan. Hello. Hello, Ma'am. Hello. 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 Hello, Ma'am Len. Morning po. Si Ma'am Len, oh. Hindi pa pinapawisan si Ma'am Len. Papawis ka na. Sige, Press na press. Ito yung namin, Ito yung paborito namin. Okay. Dami yung okay. Kataw, pinapawisan na rin,
nakabawi din, oh. Nakabawi din, nakabawi. Hello. Yan. Si Tita Bebe. Oo nga. Ang mutya ng Santa Teresita. Ang lola ng Santa Teresita. Yan. Yan, oh. Ah. Voice of Good Mix Dance Fitness. Oh, maganda yung tugtog. Ganda yan, ah. Sige. Yan. Ito ka yan. Yung si Tita Baby yan. Yan. Kuhang-kuha na, oh. Nasasabayan na, nasasabayan na. Yan. Yung unang-unang kanina, binibitin lang tayo. Pero okay na. Okay na, tog-tog, oh. Ayan. Sali ka day. Ha? Sali kayo. Good morning. Yan. Hello. Sali kayo. Wala ka si ma'am? Si ma'am? Wala siya? Wala pa. Mamaya-maya. Mamaya pa. Hello. Ito si Ma'am Carmel. Si Ma'am Carmel. Yan. Yan. Hello. Yan.
anong masasabi mo ngayon? Ang masasabi ko bumawi. Nakahabol din, nakahabol din. Nahabol nila ni Gaya. Kasi na ano no, tagal na lang, ang tagal ni dumating ang Sen, di ba? Warm up lang yun. Di ba? Ang tagal di dumating. Akala natin hindi na darating. Hi. Hello guys. Nakahabol din guys. O sige. Tuloy. Ito si Ma'am Carmel, oh. Bumata, oh. 76 years old, di ba? Oh, tingnan mo guys, oh. 76 years old, pero tingnan mo, batang-bata pa, oh. Ano pa, oh. Energetic. Si Ma'am, oh. Hello, good morning, Ma'am. Si Ma'am, Sarah. Yan, nakahabol din. Hello, Ma'am. Yan, nakahabol din. Hello. Oh. Ha? Maraming obstruction. Oo. Obstructions. Oh. Sige. Yan. Ayos din, oh. Pati mo pinatugtog yung ano? Patugtog mo. Pinapawisan din, oh. Yan. Kahapon, init na. Yan. Kahabol din. Kahabol din guys, oh. Kahabol din guys, oh. Hello. Oh, si ano, oh. Yung artista. Hello. Maaga pa. Oh guys, ha. Sige guys. Sige guys, oh. Sumba muna ako guys. Thank you so much. Thank you so much for watching. Nababalita ka talaga dyan. Thank you so much. Thank you so much for watching. Thank you guys. Bye-bye. For the meantime. Ayan, maganda yun. Sige. Tuloy daw guys. Kasi maganda daw ang tugtog. Hindi ko muna patayin guys, ha. Ako nga nagsabi sa kanila. Alam mo na pala dito. Mag-video na lang ako. Yan guys, ha. Good morning. Si Ma'am Lina, oh. Yan. Yung costume. Ito si ano, Yung porsyento yun. si Mudra Roda. Yan. Ito mag-friend kayo. Hindi pa napapagod. Si Joey, oh. Hello. Tagal ito nawala eh. Oh, matagal ito nawala. Siguro mga 1 taon ka nawala dito. No? Oh. Sige, oh. Welcome back. Oh, welcome back.
Nakakataw din, oh. Okay guys, thank you so much guys. Hataw din guys. Oh, thank you so much. Thank you so much. Bye, guys. Bye bye na. Thank you so much. Bye bye.